5वीत शिकतो. मी आज 200 पर्यंत मूळ संख्या म्हणणार आहे. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 181, 191, 193, 197, 199. नमस्ते.